Sayo pa gani sa kabuntagon guys no, duha na katawo atong napahalin. Gabato-batupik din sila guys no, kinsay mauna nilang duha. Ila dang ipatato ilang mga uyab guys no. Pangalan silang uyab guys no, ilang ipatato karong nalawa. Og diriya atong i-time life guys no para dali ra mahuman. O gonta di na sila magbulag ani kay ilan nang ipatato ilang mga uyab. Oh hahay. Shout out Zelmar Sariliana. Shout out Freddy Quantano Leonor. Shout out James BJ. Shout out Maria May Hilardo. Pa-shout out Pash Mini Vlog. Pa-shout out Yin Janubas. Diriya guys no, kanina pang uyab ni Kylie atong tatuan. Maraman siyang nahadlok. Oh hahay. Onta, di naman magbulag ni Kylie day. Oh hahay. Kay sakit kayo, ipaplansa gina. Katong plansang karaan, butang nga guling, humanidot oy. Perti yung sakita, sakit pa sa